I think it's a very important moment for your people, for all religions too. It's a moment of dialogue, very important. I know that Catholic in Morocco is a very few people, but I think that it has a very good dialogue with Muslim religion. I have seen your country is a country of dialogue, of peace, and I hope that this visit increment the story and the life of Morocco. Je suis venu donc pour couvrir la visite du pape donc au Maroc, qui est un événement important au regard de l'importance bien sûr de la chrétienté, mais aussi au regard de l'importance d'un pays comme le Maroc qui met en avant, qui pratique ce qu'on appelle l'islam du milieu, c'est-à-dire un islam tolérant qui accepte les autres religions. Sa Majesté le roi Mohammed VI est commandeur des croyants et on se rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, son grand-père, le sultan Mohammed V, avait protégé les Juifs contre les lois qui étaient édictées par le régime nazi. Donc dans un tel contexte, on est donc dans un pays où la volonté d'ouverture est forte, la volonté de tolérance aussi, et je pense que c'est dans ce cadre que certainement s'inscrit la visite donc, du pape aujourd'hui ici donc, au Maroc. Je pense que c'est important le dialogue entre les chrétiens et l'islam. C'est une chose importante pour le pape. Et il sait que le roi, c'est un roi ouvert, libéral, et pour ça, il est très intéressé au dialogue avec le roi. Oui, c'est un événement important et on voit que le Maroc a fait beaucoup pour recevoir bien le pape, et pour nous de la radio allemande, c'est une chose importante pour faire beaucoup de choses les prochains jours. نحن في انتظار أن يصل قداسة البابا اليوم في زيارة تاريخية للمملكة المغربية الشقيقة، ومن دعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما تعلم هذه هي السياسة العامة للمملكة المغربية الشقيقة، سياسة التسامح، سياسة الانفتاح على الآخر، سياسة البذل من أجل الأمان والسلام والمحبة بين الجميع. زيارة قداسة البابا اليوم تأتي بعد الزيارة التاريخية عام 85 للراحل البابا يوحنا، الذي تحدث مباشرة للشباب في مدينة الدار البيضاء. كان خطابا تاريخيا. اليوم ها هي المملكة المغربية الشقيقة مرة أخرى تستقبل قداسة البابا، وهي زيارة تاريخية سيكون لها لا شك ما بعدها على العالم كله، ليس فقط في المملكة المغربية الشقيقة وحدها، وإنما سيكون لها دور بارز في التآخي، في نشر ثقافة التسامح، في نشر ثقافة المحبة، في نشر ثقافة الأخوة الآدمية التي تجمعنا جميعا. خرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.